Hello guys, may hapon mga kabangas. Oh, nata diri sa tong farm. Don't be shy. Once na guys. Move, smile, and enjoy. Oh, paano ko na sila sa pan? Officer na sila, officer na may kapil mo wala. Correct, tayo kayo si Fred Mark. And of course, our ever beautiful Scanning here in front of us. Remember that the social media. Mga kabangas, kami diri sa Balison. Gango. Maganda daw siya. So, nata diri sa Gango. O Balison. Ayan. Explosive. Sa pakailang kaliguanan na ni. Ah? So, welcome to our Kumustahan session where we share stories, laughter, and updates with one another. Press Daniela, isa man Ubos oh, mga mananap, tas ubos. Okay ra kada, Brad? Okay, kawal, pero ang din yung hindi okay. Ano man ni? Oo, mga batik. Ano man ni? Yung hindi okay. Lagi ano man ni? So good morning, welcome everyone. Today po on our respected Ang hapon mga kabangas. Nata dire karon sa Balison. Balison. Saan ni siya dire? Kindon ba indag? Gango. So, nindot king hangin dire mga kabangas. Oh. So, presko king hangin. Alright. Ayos. Mga guys, mga kabangas. Kami karon diri sa Balison, Gango. Pero medyo na problema. Actually dili siya problema. Medyo lang wala dai na booking, pero wala ano. Sige lang. Hadag yapon king view diri bay. Di man kay siya tanto layo. Ano siya? Wala ray 1 hour. So Balison, Gango. A house. Alright.